Last duha. Kamay ka master. Danggit pang buwaron para buwad. Sir, may dako tadi master. Ang dako lain. Gamay. Ano na gamay. Moro to master. Gamay kayo kung kuha master. Panggal master ba? Oo. Maya master. May kikinatay pinaslan. Buwa pati pinaslan. Butog na puta. Mana ta master? Kadiat master. Para master. Matag dive. Record pa kana. Okay baw. Eh ang cellphone nagtalikod. Talikod. Kitong na to master ay. Ano itong kitong master katong itong ipasol ba? Oo na. Awap kuan master ba? Ito pala yung mga mulmul master kay ay nani idol ani master. Oo. Nay idol ani master. Mulmul master. Oh, idol nila master. Lami kay mulmul master god. Ay ko patunok kibab. Labas kini itong isda master. Muni mulmul master ha. Itong kanan. Mulmul. Nya. Nanti kitong Lepas kayaknya kayak gak makambak pa na ganganga pa gapirok-pirok pa mata Lepas kayaknya di ba? Kikayu. Jumping rope pa master. Jumping rope. Jumping rope lagi. Giga. Jumping rope benda. Lepas kayak master. Boleh na master, baud-baud na master. Baud-baud na. Mora dari raw butang master ang cellphone master. Dari raw butang master. Ipasandig master ba. Dari lang takutob sa master. Sa mga wala pa naka-follow, follow na ko para updated mo sa akong mga video. Mora na mga master. Daghang salamat. Pag may adlaw niyong tanan.